Boleh dengar suara saya? Boleh dengar suara saya tak? Boleh sir. Okay. Alright, so bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and a very good morning to all students. So we will continue our class on the impulse and momentum. This is the last chapter, the final chapter of dynamics course. So in the previous class, we have learned about the principle of impulse and momentum. Seperti yang you tengok dekat sini, principle of impulse and momentum ni dia almost similar to the principle of work and energy, where we have initial linear momentum ataupun kita tulis sebagai Li kalau L1 kalau the work and energy, the principle kita tulis T1, the kinetic energy, initial kinetic energy, plus the total impulse. Okay, summation of I itu impulse lah, 1 to 2 sama dengan final linear momentum L2. Okay, so today we will cover the conservation of momentum. So apa macam mana conservation of momentum berlaku? Macam dalam work and energy pun kita ada conservation of energy. So in the case where there is no impulse, maksudnya tak ada forces, tak ada external forces yang bertindak pada objek tersebut, so there will be no impulse. So in the case that there is no impulse, the equation ini akan jadi L1 sama dengan L2. Okay, so this is what is called as the conservation of momentum. Okay, momentum yang awal sama dengan momentum yang akhir. Okay, kenapa jadi macam ni? Kerana impulse is equal to 0. No impulse. Macam mana keadaan boleh jadi no impulse? Apabila there is no external forces lah. There is no external forces acting on the object. Okay, sebab remember impulse tu sama dengan apa? Impulse sama dengan force darab dengan time. Okay, so kalau tak ada force yang bertindak pada objek tersebut, jadi tak adalah impulse sebab force tak ada, force sama dengan 0. So 0 darab dengan time is equal to 0 lah. So tak ada force, therefore tak ada impulse, so dia akan jadi conservation of momentum. Okay, so dalam kelas yang lepas juga saya telah tulis, saya telah inform ataupun memberitahu bahawa equation untuk principle of impulse and momentum ini kita tulis dalam axis, dalam bentuk axis, iaitu x-axis and y-axis. So dalam case of conservation of momentum, so ini akan tak adalah, kita akan tulis sebagai m Vx1 sama dengan mvx2 dan juga mvy1 sama dengan mvy2. Okay, so dia akan jadi macam ni sahaja equationnya. Okay, alright. So if there are more than one object, involved, so kita akan tulis equation ini sebagai summation of mv1. Okay, mv1 ni dalam dua-dua axis lah, dalam x-axis dan dalam y-axis, sama dengan summation of mv2. So this is basically kita panggil sebagai the conservation of momentum. Okay, this is what we call as conservation of momentum. Alright, so macam mana conservation of momentum berlaku? Apabila tak ada impulse. Tak ada impulse disebabkan there is no external forces acting on the object. So equation asal kita tadi, equation asal untuk principle of impulse and momentum, dia jadi L1 sama dengan L2 sahaja. So L1, L2 ni kita boleh tulis sebagai summation of MV1 sama dengan summation of MV2. Alright.
So let's look at a few example on this. Okay, mari kita baca problem ini. The freight cars, ada dua car A and B train, have a mass of 20 megagram and 15 megagram respectively. Okay, dekat sini saya nak highlight dekat sini megagram ni, sometimes you will see the weight is written in megagram. Apa maksud dia? This is megagram. Megagram. Okay, mega ni berapa? 10 kuasa berapa mega? Mega is 10 to the power of berapa? Siapa tahu? Mega. 6. 10 to the power of 6. Very good. So mega is 10 to the power of 6. Gram pula, kalau gram nak jadi ke kilogram, SI unit untuk berat ialah kilogram. So daripada gram nak jadi kilogram, darab 10 to the power of berapa? -3. -3, yes. So times 10 to the power of -3. So if you see megagram, it means that you kena 10 kuasa 6 darab 10 kuasa -3 sama dengan 10 kuasa 10 kuasa 3. Okay, so this is what it means by megagram. So you have to multiply 20 ni dengan 10 to the power of 3 kg. Okay, so basically 20 megagram sama dengan 20,000 kg lah. Okay, alright, so let's go back to the question. Have a mass of 20 megagram and 15 megagram respectively. Determine the velocity of A after collision if the cars collide and rebound, such that B move to the right with 2 meter with a speed of 2 meter per second. Okay, if A and okay, kita buat sampai di sini dulu. Sampai sini dulu. This is the first question, and then next tu kita tengok kemudian. Okay, determine the velocity of A after collision if the car collide and rebound such that B move to the right with a speed of 2 meter per second. Okay, so kita nak tahu sekarang ni velocity of A. Okay, kita highlight di sini velocity of car A yang kita nak tahu, dan dia bagi tahu B selepas daripada collision move to the right with a speed of 2 meter per second. Okay, let's look at the figure dekat sini. Yang dia tulis di sini ialah VA1. Yang ini ialah VA1. Yang ini ialah VB1. Lepas tu dia kata, after the impact, B move to the right with a speed of 2 meter per second. So after impact, B akan move to the right. So after impact, B akan pergi ke sini. B akan move ke kanan. Selepas dia bertembung dengan car A, dia akan move ke kanan. So we can write this as VB2. VB2 sama dengan dia bagi 2 meter per second. Okay, 2 meter per second. So sekarang yang kita nak tahu is what is VA2? VA2 kita tak tahu. Okay, VA2 kita tak tahu. And then let's assume that kita kena assume dulu dia punya direction. So let's assume that VA pun move ke kanan juga. So we assume that VA will move ke kanan. Okay, it's important to assume direction VA ni. Okay, so kalau tengok dekat sini tak ada external force. Tak ada force yang menolak car A, tak ada force yang menolak car B. So in this case, this is an example of conservation of momentum lah. Okay, so based on apa yang kita dah saya tunjukkan tadi, conservation of momentum ialah sekarang kita ada dua objek. So we have to use summation of mv1 sama dengan summation of mv2. Okay, summation of mv1 sama dengan summation of mv2. Dalam kes ini motion hanya berlaku dalam x-axis. There is no motion in y-axis. Okay, so basically kita akan tulis ini sebagai mvx lah. Okay, dalam x-axis.
Okay, so summation dekat sini apa maksud dia? So kita kena tulis M A VA1 plus MB VB1 sama dengan MA VA2 plus MB VB2. Okay, this is the meaning of summation. Summation ni maksud dia ni lah, ada dua objek. So VA1 MA VA1 plus MB VB1. So dia yang ini sama dengan summation of MV1. Summation of MV2 is equal to this. Okay, MA VA2 tambah MB VB2. That is the meaning of summation. Because there are two objects in this case. Kita ada objek A dan objek B. Okay, kalau ada satu objek sahaja, then you tak perlu tulis dua macam ni lah. Kita tulis satu sahaja. Okay, now kita perlu juga untuk define the coordinate system. So in this case, kita define coordinate system kita positif ke kanan lah. Okay, positif ke kanan, this will be Y, this will be X. And tadi kita dah mention, motion hanya berlaku dalam X axis sahaja. Okay, so dekat sini kita akan tulis MA. MA is 20 megagram. So 20 times 10 to the power of 3. So dekat sini kita tulis 20 times 10 to the power of 3. 20 times 10 to the power of 3, VA1. What is VA1? 3 meter per second. It is given here. VA1 ni dah diberi 3 meter per second. So kita tulis dalam ni 3 meter per second. Okay. Next ialah VB. Next ialah VB plus MV is 15 megagram. Okay, so 15 times 10 to the power of 3. Okay. VB1. VB1 is 1.5 meter per second tapi ke kiri which is in the negative direction of x-axis yang kita dah set pada awalnya. So kita kena tulis dia sebagai minus 1.5. Okay, kita tulis dia minus 1.5 because VB is moving to the left in the negative direction of x-axis. Okay, so kita kena tulis minus. Alright. On the right hand side, this will be equal to MA is 20 megagram times 10 to the power of 3. VA2 kita tak tahu. So dekat sini kita assume VA2 tu ke kanan, which is positive lah. Kita assume dia positive. So kita just write it as VA2. Okay. Plus MB is 15 megagram. Sorry, 15 times 10 to the power of 3. Okay, darab dengan, dia dah bagi dekat sini, VB2 is 2 meter per second to the right. So kita darab dengan 2, positive 2 lah, because it is going to the right. Okay, so dekat sini kita boleh calculate what is the value of VA lah. Ini yang kita nak tahu ni, VA tu berapa. Okay, so what do we get here? 20,000 times 3, yang ini 60,000. Okay, here is 60,000 plus yang ini times minus 1.5 is minus. So here is minus 22,500 dekat sini. Okay, ni sama dengan 20,000 VA2 plus 30,000. Okay, so daripada sini kita boleh dapatlah what is the value of VA2. So VA2 is equal to 60,000 minus 22,500 minus 30,000 divided by 20,000. It's 0.375 meter per second.
Okay, 0.375 meter per second, and then kita dapat value dia positif, which means that kita punya assumption yang VA2 ni move ke kanan is correct lah. So kita boleh tulis dia, kita boleh buat satu arrow menunjukkan direction dia. Okay, so this will be the answer. Do you have any question? Any question on this? Ini example of apa dia panggil, conservation of momentum lah. Okay, tak ada impulse, impulse sama dengan kosong, so kita boleh calculate the velocity of car A using the conservation of momentum. Alright, so kalau tak ada soalan, we will go into the next question. If A and B are in contact for 5 seconds, for 0.5 seconds. Okay, dia bagi tahu kat sini in contact for 0.5 seconds. So ada time dekat sini. Find the average impulsive force. Sekarang ni dia suruh kita calculate what is the impulsive force. So this will not be a conservation of momentum lagi lah. Ini kita kena gunakan balik the equation yang kita belajar sebelum ni, principle of impulse and momentum. So in this case we have to use kita pilih salah satu car antara A ataupun B. We can choose sama ada car A atau car B. So let's choose car B in this case. Okay, let's choose car B. So the equation will be kita pilih positif ke kanan. Okay, positif ke kanan macam kita punya axis. So it will be M VB1 plus the impulse Fx ataupun FDT sama dengan M VB2. Okay, MVB1 plus FDT sama dengan MVB2. So basically yang kita nak tahu ialah bahagian inilah yang kita nak tahu is this one. Is this one, what is FDT? Apa ni, the impulsive force, the average impulsive force. Okay, so MVB1 is 15 megagram. So 15 times 10 to the power of 3. VB1 is minus 1.5 tadi, minus 1.5. Okay, plus dengan impulsive force ni kita tak tahu, F ini yang kita tak tahu. Remember, impulse sama dengan force darab dengan time. So tadi dia bagi dalam soalan in contact for 0.5 seconds. So ini time yang dia bagi, maksudnya apabila perlanggaran itu berlaku antara A dan B, dia akan berlanggar selama 0.5 second. Dia akan melekat selama 0.5 second before dia mula berpecah semula. Berpecah ke arah yang lain lah. So dekat sini impulsive force ni kita kena darab dengan 0.5 lah. This is the time given, baru dia jadi impulse. So what we want to find is the force dekat sini. What is the average force, impulsive force? Okay, so ini sama dengan 15 darab 10 kuasa 3, 15 megagram, and multiply with 2. This is the VB2 given 2 meter per second. Okay, so from here we will get the impulsive force, which is equal to, let me see, 15 10 to the power of 3 times minus 1.5 is minus 22,500. Okay, plus 0.5 F equal to 30,000. Okay, so then we will get the value of F lah, average impulsive force, 30,000. Okay, plus 22,500 divided by 0.5 is 105,000 Newton. Okay, so this is the impulsive force. Alright, so this is the average impulsive force. Average impulsive force. Okay, so ada dua method yang kita gunakan dekat sini to solve the problem. This is the conservation of momentum,
Okay, which is the topic that we cover today. And the second part of the question, yang ni kita menggunakan principle lah, principle of linear impulse and momentum. Okay, yang ni kita belajar dalam kelas yang lepas. Alright. So, do you have any question on this? Ada apa-apa soalan? No, sir. No question, okay. So, depending on the problem yang diberi, so ada masanya you have to use the conservation of momentum, ada masa you have to use the principle of linear impulse and momentum. Okay, let's look at the next example. Okay, the 5 kg block A, okay, has an initial speed of 5 meter per second. Okay, kita highlight dulu, initial speed 5 meter per second as it slides down the smooth ramp. Okay, so objek ini turun ke bawah. After which it collides with the stationary block B of mass 8 kg. Block B tak bergerak, block A bergerak, dan block A ni basically bergerak sampailah ke bawah ni, dia akan apa ni, bertembung dengan block B. Dia akan collide dengan B. Okay, kat sini. So this will be block A lah. This will be A. Oops. This will be A. Okay. So A akan turun ke bawah and collide with B. Okay. If the two blocks couple together after collision. Okay, after collision dia couple together. Couple together after collision. Maksudnya selepas collision tu dia bercantum. Okay. Determine their common velocity immediately after collision. So kita nak find velocity after collision, immediately after collision, velocity kedua-dua blok inilah. Okay, so sekarang ni, ini sedikit tricky, I want you to pay attention. Dia ada dua fasa pergerakan ini. Okay, fasa pertama ialah, I will write it as fasa pertama, phase 1 dekat sini, ialah motion A turun ke sini. This will be fasa pertama. Fasa kedua ialah after dia collide, dia bertembung A dan B, dan dia start moving. So yang ini kita nak calculate what is this velocity here. Okay, yang ini kita nak calculate the velocity. This velocity yang kita nak calculate. Okay, dia bagi velocity 5 meter per second ni ialah velocity of A pada masa A dekat sini. Bila A dah turun sampai ke sini, velocity A ni, you rasa 5 meter per second ataupun dah berubah? What do you think? Sir. Of course dia berubah kan? Mesti velocity A berubah. So, the first thing to do, step pertama ialah to find VA before dia langgar B, before collide with B. B memang tak bergerak lah. B memang tak bergerak. So first step is to find VA before collide with B. Okay, so kalau kita zoom in by looking at this, what do you think the method yang kita boleh guna untuk kita calculate apa velocity A ni semasa dia sampai kat sini, sebelum dia langgar B? Nampak tak ada perubahan turun ke bawah ni? Ada perubahan tinggi, ada perubahan pergerakan, distance. So, to find this velocity is basically using chapter 3 yang kita belajar sebelum ni, iaitu using work and energy method. Work and energy method. Okay, ada dia chapter 3 dan 4 ni dia memang kena, sometimes you kena guna chapter 3 juga untuk solve problem dalam chapter 4 using work and energy method. Okay, kenapa kena use work and energy method? Because dia ada perubahan kedudukan. Dia ada perubahan tinggi, dia ada perubahan displacement dekat sini. Okay, and then dia dalam soalan dia tak mention berapa masa, dia tak mention timing. Block A bergerak turun ke bawah ni. So disebabkan kita tak ada time taken by block A,
So we cannot use the principle of linear impulse and momentum, tapi kita kena guna principle of work and energy to solve this. Okay. So by looking at this, kita boleh identify that there is a change of height turun ke bawah, okay, which is ini apa? Masih ingat tak? Work done by weight. Ini kita panggil apa? Delta apa ni? Delta? Anyone? Ingat tak? This is delta Y, right? Delta Y. Delta Y dekat sini is 1.5 lah, 1.5 meter. This is delta Y. Okay. So ada lagi tak yang lain? Hanya ada delta Y sahaja because there is no force. Tak ada force yang pushing dia. And then this dekat sini pun kita tahu bahawa kinetic energy yang awal is not zero. Dia dah ada dah velocity. So by using the principle of work and energy, kita tulis T1 plus total U is equal to T2. And then total U kat sini kita ada UW lah. UW is equal to minus W times delta Y. So sama dengan, what is the weight? 5 kg. Okay, so kita ada minus 5 times 9.81. Delta Y is negative 1.5 sebab dia turun ke bawah. Okay, so kita ada UW is positive. 5 times 9.81 times 1.5 is 73.58. 73.58 joule. This is UW. T1 is equal to 1 over 2 mv1 square sama dengan 1 over 2 times mass is 5 kg. V1 square is 5 meter per second. 5 square. So sama dengan 0.5 times 5 times 5 square is 62.5. Okay, 62.5. T2 pula is 1 over 2 mv2 square. So V2 ni yang kita nak carilah. So kita ada 1 over 2 times 5 times V2 square. So we have 5 divided by 2 is 2.5 V2 square. Okay, and then kita masukkan dalam equation ini. Okay, kita masukkan dalam ini. So we have 62.5 T1 plus 73.58 equal to 2.5 V2 square. So V2 is 62.5 plus 73.58 divided by 2.5 square root is 7.37. Let me see, 7.378. 7.378 meter per second. Okay, so ini step pertama yang perlu kita buat. So kita dah identify VA2. Okay, so I will write it here. VA2 is 7.378 meter per second. Okay, so nampak dia punya velocity sebenarnya dah bertambah. Daripada 5 meter per second dia turun bawah ni. Sebelum dia impact kotak B, velocity dia ialah 7.3. Dah bertambah velocity of A. So here barulah kita boleh apply the conservation of momentum. Okay, let me copy this. Saya bawa dia naik atas dulu. Oops. Okay. Okay, so kita dah ada tadi, and then I will zoom in. Okay, so now
kita akan apply the conservation of momentum lah sekarang ni. So the conservation of momentum untuk kita tahu apa velocity after dia punya collision. Okay, so conservation of momentum tadi kita ada summation of mv1 sama dengan summation of mv2. Okay, so summation of mv1 ini ialah ma va1 ataupun in this case va2 lah, because sekarang ni kita tengah bercakap pasal point ini. So va1 dekat sini maksud dia va2 lah pada masa dia dah nak langgar kotak B. So ma va2 is yang kita tulis dekat sini plus mb vb vb2 sebab position kedua. Don't get confused sebab saya guna dua ni pasal yang ini ialah fasa kedua of the whole motion lah. Fasa pertama ialah A turun bawah, fasa kedua ialah dia berlanggar dengan B. So kita sekarang tengah cerita pasal fasa yang kedua. So maybe dekat sini pun saya boleh tukar yang ini kita tulis sebagai mv2 is equal to summation of mv3 macam tu. Okey, yang kita nak tahu ni ialah fasa yang ketiga. So fasa yang ketiga ni dekat sini. After dia dah berlanggar, dia akan bergerak bersama. Okay, because dia kata bila dia berlanggar tadi, dia couple together. Okay, kita tengok kat sini dia tulis couple together selepas dia berlanggar. Okay, so pada position yang ketiga, pada fasa yang ketiga ini, bila dia kata couple together, kita boleh buat summation ini, summation of mv3 ini, kita boleh tulis dia sebagai ma plus mb in bracket V3. Okay, kenapa kita tulis macam ni? Because dia couple together. Okay, dia dah couple together, jadi dia ada satu common velocity. Velocity dia sama, velocity MA dan MB because dia dah couple together. Okay, alright. So let's solve this. MA is 5 kg, right? 5 kg, block B is 8 kg. Okay, so 5 kg MA darab dengan VA2 7.378, ini yang kita dah find tadi, plus 8 kg. What is VB2? VB, velocity of B pada masa keadaan ini, masa A datang nak langgar dia. VB is static, VB is not moving. So VB2 is basically equal to 0 lah, kosong. Okay, sama dengan 5 plus 8 times V3. V3 inilah yang kita nak cari. This is the common velocity yang dia maksudkan dekat sini. Determine their common velocity immediately after collision. So this is basically V3 inilah. This is what we want to find. Okay, common velocity. Alright. So what do we have here? 5 times 7.378. Yang ini kita dapat 36.89 equal to 13 V3. Okay, so V3 sama dengan 36.89 divided by 13. It's 2.838. 838 meter per second. So inilah kita punya final answer. Alright. Do you have any question? Ada apa-apa soalan on this? Is everything clear? Clear, sir. Okay. So dekat sini saya tunjukkan bahawa sometimes dalam soalan you have to look at the question and understand the question. Dekat sini ada berapa phase, ada berapa fasa pergerakan. Fasa pertama pergerakan dia pergi ke sini daripada ini. So ini fasa pertama. Fasa kedua ialah sebelum ataupun just masa dia nak impact together, dia nak impact antara A dan B. Dan fasa ketiga ialah
masa selepas dia impact dia akan bergerak bersama. So kita nak tahu velocity yang ni. So untuk fasa pertama we have to use the work and energy method ni. T1 sama dengan total U, summation of U is equal to T2. To find what is V2. Okay, this is important. You tak boleh simply guna 5 meter per second ni because dia sebenarnya dia punya velocity tak sama. So once you have the velocity yang dekat bawah ni, sebelum dia impact, barulah kita boleh apply conservation of momentum equation yang ni, okay, untuk calculate apa velocity of apa ni block A dan block B tu selepas dia impact. Alright. Saya ada one more example sebenarnya saya nak tunjuk. I'm not sure sempat ke tak. You ada kelas apa-apa tak selepas ni? Boleh saya tunjuk ataupun kita nak apa ni tengok yang ni next week? Boleh, sir. Boleh. Okay, so I'll go very fast. Okay, so block A and B have mass of 15 kg and 10 kg respectively. A is stationary. Okay, A tak bergerak. B has velocity of 15 meter per second. Okay, so B ada velocity VB just before collision. And the blocks couple together after impact. So dia bagi tahu dekat sini, block B ni, dia dah bagi tahu, wait. Dia bergerak. Sekejap. Saya cuba lukis bagi elok sikit. Okay, ini block B. Ini block B, dia kata just before collision pun 15 meter per second juga. Dia bagi tahu. So ini kita ada 15 meter per second ini sama. Dia beritahu A is stationary, A tak bergerak. B has velocity 15 meter per second just before collision. Just before collision tu maksud dia dah hampir nak bertemu lah. Okay. The blocks couple together. Okay, masih lagi sama. The blocks couple together. Determine maximum compression of the spring. Okay, so selepas dia dah couple together, next punya motion ialah dia akan compress the spring ni. Dia dah bercantum, dia akan compress the spring. Okay, so ini ialah A plus B. Macam tu. Okay, A plus B dia akan compress the spring. So spring ni akan jadi compress. So dia nak tahu maximum compression of the spring. Okay, so based on ini kita boleh tahu bahawa untuk kita calculate the maximum compression of spring tu kita perlu gunakan the principle of work and energy daripada chapter yang lepas juga. So ini A plus B after collision, and then kita tahu spring ini dia akan jadi compress lah. So this is the spring. Okay. So kita nak tahu what is the maximum compression of the spring. Ini yang kita nak tahu. Okay. So first is kita gunakan yang berlaku pada fasa yang pertama. Fasa pertama dekat sini is the collision dulu. So apabila collision kita gunakan kita akan gunakan apa nama dia, kita gunakan the conservation of momentum lah. Conservation of momentum. Okay, conservation of momentum. Summation of M V1 is equal to summation of M V2. Okay, so dalam case ini MA VA1 plus MB VB2 is equal to, lepas dia dah collision, dia couple together dekat sini, so dia akan jadi MA plus MB VB2. This is VB1 sepatutnya. VB1. Okay. So VA1 ni kosong because it's not moving. A is not moving, stationary. Kosong. So yang kita ada hanyalah MB VB1.
So MBVB1 is 10 kg, mass of block B. So 10 kg, 10 times 15 is equal to MA is 15 plus 10. Okay, V2. So kita akan dapat the value of V2, 10 times 15 is 150 divided by 25. 15 campur 10. So kita ada 6. V2 is 6 meter per second. 6 meter per second. Okay. Sekarang kita dah ada velocity velocity yang dia bergerak 6 meter per second, velocity dia. So sekarang ni kita nak tahu maximum compression. Maximum compression. So kita ada velocity dekat sini. Kita ada V2. V2 sama dengan 6. Maximum compression ini apa yang berlaku apabila spring tu dah maximum compress? Apa berlaku pada velocity? Cuba you bayangkan, blok A dan blok B ni sedang dia dah bercantum dan dia bergerak ke kiri dan dia compress spring tu. Pada maximum compression apa berlaku pada velocity? 0, sir. Yes. So V3 sama dengan 0 pada maximum compression. Okay. So ini dua information ini penting untuk kita calculate fasa yang seterusnya. So untuk fasa seterusnya ini kita perlu gunakan chapter 3 baliklah sebab dia involve spring in this case. So spring tak ada dalam chapter impulse momentum, so we have to go back to work and energy. So kita ada T1 plus total U sama dengan T2 dan total work done dekat sini U ini hanyalah pada spring sahaja because tak ada perubahan ketinggian, tak ada weight dan tak ada external force yang lain yang bertindak. So hanya pada spring. Okay, T1 ini kita rujuk kepada this one, 6 meter per second. V2 is 6 meter per second, ini is T1. So kita ada 1 over 2 kali M. M ialah sebab dia dah bergabung. M ialah dia dah bergabung A dan B. So dia jadi 15 campur 10 lah, dia jadi 25. Okay, M is 25. So in this case kita put 25. Okay, 6 square. Okay, 1 over 2 MV square. Plus, okay, U ialah US, U by spring. So US sama dengan minus 1 over 2 K dia bagikan 10 kilonewton. So 1 over 2 times 10 kilonewton which is 10,000. 10,000. 10 kilonewton per meter. There is a kilo here. So please be careful. It's not 10 but it's 10 kilonewton. So 10,000. Okay. And then dekat sini is S2 square. S2 square minus S1 square. This is the equation. Tapi what is S1 here? What is S1? Siapa tahu? S1 ini spring punya elongation yang pertama. So pada peringkat awal spring ini box A ni tak bergerak, jadi spring ni pun tak ada apa-apalah. Spring ni tidak dikompres atau tidak di stretch pada peringkat awal. So basically S1 ini is equal to 0 lah. S1 is equal to 0. So from here kita dapat S2. Yang kita nak cari is S2 lah. Therefore US is minus 0.5 times 10,000. Okay, kita ada minus 5,000 S2 square. S2 ni yang kita nak cari. Okay, so kita balik kepada atas ni. Okay, balik kepada yang atas ini. Plus ataupun minus lah sebab ada minus dekat sini. So minus 5,000 S2 square is equal to apa? Kita dah bagi tahu tadi V3 apabila maximum compression of the spring dia akan stop moving. Velocity sama dengan kosong. So T2 sama dengan
kosong lah. So basically this is equal to 0. T2 sama dengan kosong. Dia bila dia dah maximum compression, kotak A dan B tu akan berhenti. So bila dia berhenti, tak adalah kinetic energy. Kinetic energy sama dengan kosong. So T2 is equal to 0 lah. T2 equals to 0 because of this. V3 equals to 0. Okay. So from here kita boleh dapatkanlah what is the value of S2. Okay, so from here we can get S2 is equal to, let me calculate, 0.5 times 25 times 6 square. Okay, divided by 5,000, 0.09, and square root answer is 0.3. So S2 is 0.3 meter. Okay, so kita dapatlah maximum compression is 0.3 meter. So inilah soal apa yang dia tanya kat sini, maximum compression. So berapa banyak spring to decompress is equal to 0.3 meter. Okay. Alright, 0.3 meter ni, sorry, ini silap sikit saya punya lukisan. Saya padam yang ini. Sebenarnya yang kita nak cari is, kalau kita zoom in, what we want to find is this one. Daripada sini ke sini. Ini yang kita nak cari, S2. Compression dia berapa? S2. Alright, bukan panjang yang ini. Ini length. Ini L, ini L1, ini L1, ini L2. Saya dah explain banyak kali sebelum ni. S2 is L1 minus L2. Okay, so ini sebenarnya yang kita nak cari is maximum compression is this one. Okay, so do you have any question? Itu sahaja yang saya nak tunjukkan pada hari ini. Okay, ada apa-apa soalan? So saya dah tunjukkan tentang conservation of momentum, which is this one. Summation of MV1 sama dengan summation of MV2. Conservation of momentum. Tapi dalam beberapa case, we have to use conservation of momentum together with the principle of work and energy yang kita dah belajar sebelum ni. So dalam dua contoh terakhir ni, kita perlu gunakan principle of work and energy bersama dengan conservation of momentum. Okay, any question? No, sir. Okay, yang lain? Alright, so kalau tak ada soalan, thank you for coming to the class. I will share the recording. Saya sebelum ni punya recording pun saya lupa nak share lagi, so I will share all the recordings with you. And later dalam WhatsApp group nanti saya akan discuss tentang bila kita nak buat test 2 dan juga quiz yang terakhir lah, quiz number 5 ke number 4, saya tak sure. Quiz number 4, number 5 kot. Quiz 5 and juga test 2. Okay, so yang tu kita discuss dalam WhatsApp group lah nanti. Okay, so if there is no more question, thank you again for coming to the class, and I will see you again next week, Monday. Okay, Assalamualaikum and have a good day. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Doctor.